jele urano sababu ngongondari fanya press par rapport ya he uwadi wa njia namna ya coordination wa sanganya ni rais wa he jamhuri na jua habari ziwafikirio usuomishi shaye ukazo hiyo na kaya armaze hele zakaya rihuru député nomoro nino kaole mananyasi abdusani ndongo na ni suppléant wa hengo ban wa jua iliangabi armaze fotizabira actualité hiyo usuze meri vikanalisti kawa engineer ni mananyasi Musin akaubalia échange pasha serse rihundu makonseiller sita juziba fani havoti harmaye fayeru mjani do profito kazo yinu rambe raaya hatu wakaya serse wakawarenge decision wajunganya na listi ya kayabo mjweza jiri ya hiyo kazo ya makonseiller wa hatu ngani wajungu jitamka par rapport namna wafikirio zevoteri zabira ni zebongo zabira hiyo ndio muhimu la paranaba ramani njia ndio kwa nama ndio nifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uliho le kafa la ondelinia avo kaujoson tipia ka COVID-19 ikao ngeleleao na utangalia medunia na bomgo wale ume virusi inu tije una hatu sa ndo batinu beshele raisa daula bahati njema amao mwana wa he wade unu na ne gouvernement no ndo pia ikao ngo wanao ne wade unu ombe Mungu ka ye wakomogonti pia lishinde ridunge ye azma za tulanziani ne gouvernement ni matwabibu no andukao wa afili hanesu ala yenu Mwenyezi Mungu ajalie wasaidie hizi hazino zendelee na mjoka unu wadikao lazimu au virusikao lazimu soti pia ina mndu ya saidie ina mndu tomana ina mndu hena banu yaliyo yashinde ya saidie zenogo zinu ili shinde jawaswili mgombe Mungu le wade unu chitile hunu shatena watu pia washinde wadunge zambwao eze nugoikao zitlanziani ekade dumirani kade ze societe kahina banu mbali yo ashindaga mbuwe ukanga wadu hatwa ikao mtinku ka Italie ka Chine ka Faransa waremeshi handondo zaidi ya wanduzi huyu wa wasawahafa na huyu ukao lazimu ipaktaje no waziri ka Mwenyezi Mungu ajaidie asaidie serikali asaidie media manaba ni lazimu jue role mkuu amweze ndogo zenu shahina mwanda amgina gaye hena mkomo yashinda fanya hena zofanya ili saidie kado mguso mihono ikado ubaya ongeze kazi kama mala wa do tabu hizo ndogo zenu ndo shinde pia wazidunge ili saidiana amwe hadisi ya huwa leo ni kama wabeti abo audio de sha rihanti banu leo de handani ranzize natija za tola kirasmi la pare media abo wamdonge batinu ni feresheye wandukao wanivoti wandende depute wa hili bavula mogunino no abeshile magabando nondo ibeshile magahaba ye comité de soutien de direction ya hangu ikao wafanya hazi pada mwana nana parti hangu ikao do aribehe parti sexe no abeshile magahaba ukwao udo nsungua ya kuno katika lazima wabeshile magabando nondo na omba Mungu ka kutushinda yedika fanye ze hazi za lazimu itinze wakomo vitama na dondaga saidie ga iso daula amwao jumla mawakala kishile fanya hazi za lazimu kishidensi hatu ikwe ngawe kama wabeti yabo olio kanti banushi parti na mjao kaya kana mwaze heleza hize commune bakamjohanti de liste wa hatu musini ya zabenondo shalazimu oliho midomana wa he mongoni madomana umji waensi amepakti hatu ya sexe kao sexe
banda zivoti za handa za he commune hicha wagagu hauane sha e parti ambayo lazimu ya mdogo mwana umafaka ndiri jefa hazi wazima ulio dezebi yorendao ukaya jegelekezo mji waizi wa hatu na kule usekse rengiansi ukaya lazimu ufanya hazi da sina listi ya tendelewa ni depute Abdul Fattah ili maudu ishidekisa hinda sinao nana waandwa jikao wajotanganyika mgwa benze ili hunde zevotize shanga mjoi namna za vira wanga wandukao wafanya uzazi zenu kwa jadunga zisharia kwa jadunga hazi zenu hili lazimu zifanyiwa ili kane voti za haki voti joka na wakumoro au wakazi wa mjomoroni wajua ona kazi voti zivika mwanzia za haki na mwanzia za amani ili wajovotiwa yungeka votiwa au kweli sha habati ndi yabo manyasi kao wa HSC wika wazima manema siwa kwa ujarida meze voti kwa wazima mwahazi kama zaidi ya watu wengi yabo kwa hadisi za taratibu ni namna ujarifanyeze voti zenu sha bahati ndi Muhammad Zain ikao mungoni ndo makonseye mungoni ndo ikao panga ze voti zenu uliho yo mungu mwanachama kiseksi na vanu toka vanu seksi wado atoka bai wala wanda wa Roma konseye cha seksi ndo ndo wengi cha ndo kao watungua au kaya ngafiki ukao ndo kao kamjoka wandu wachawangalia meseksi wakati mahajana chagono kaya na kufanya ouverture ya wanyasi wanu yeye hunde experience ya hao hunde parti kenku ende mana gatsungu washatsoka wale seksi kachaka na wandu tsindawo yabo icha ukaya mwanyasi woi ikawa hatemasi ribaki ya watasane za masi ikawa amba ndongozinji za kipaki ndongozinji za mpango wa hena mnagendao meze voti hizo hatomu iso yo mungoni wandukao yuwatamani wajua kema adjoint ame listi ya mmenia fanyishia ya SXC na Fattah abati mbi kao mananzamba au zonongo za bira na hindo nondo utihobo tasi rende anga ya chaningu ndwachi abo mdogeba tinu ilaani shitendo isho na isho tendo ya shapira hizo yakifanyia siwanyanya kao wamini kao la Mungu ya ujaribali de experience yahe na ndugu hazi wahe ike wazima kufanya hazi wazima ikaicha za homji itanganyeri fanya hazi ya onde sa homji usoni shahaja fanya hizo ndo uko lazimuni unde anaondeba tinu bano ka parametia zilani ajiku mana wafanya tira hizo sikitiha au wami tisikitiha ukambujae akufanye tabia bi amanda yenu nduka kufanya za tasane za masibu au mpango namna utakaoenda me elections wabili botasi ndega muunde ngamwachani bitwaji na utahatela ibeshele magaba ikao makonsei wa hapo watukiri wadunga onvauo watudunga yemruo au zefikira hizo mana bantu kasiama kasina mapakti kasina mazefu ga watendea yabuka ngo mapakti lazima ulunge decision ya pakti ya rengi yagombe shuru magaba wandukao waonuka wacha wakangari ya pakti sese aunga si wazima ili saidie ye pakti ikenenvue pakti kenku e pakti risane ifahina zofanya kisaidia isoida ule zifikira zae ili ntinu ichopanga gao wambe shuru magabi makosei watu kao kwa njia amweze fikira za peu hizo za henda mamala hundwa jina na unga umelisti ya hatu yabo mwa beshuru magaba wanaofanya shidomana wafanya namna ikao ili ya lazimu ikao kangu wa pakti na pakti abo lazimu jue ukaya ngabo directive zitolo ao na fikira zitolo ao baki ngabo makati kao ili la pakti yoki wandwa shinda na mwa fikiri chaika decision rengo abo lazima ndupia
wa jalini ama masuala mandwa jikao zibiri che pakti ridungu namna ipakti namna wa desidi abuleo ikao zinishangaza ndondo uliho ndongo gazipanga gaidambio ama kampanya ama voti gabadia letila sex namna je leo ujawa hata masiku woti mndona uona ukabanwa ama mkonzi ya wandu muhimu wandu kangwa vumboze sekre pia za hepati zanungu pia namna wanachibalia yao yundo kanga ovada shabale yankidaho kaitivala mama mipango mkwaji abo amlaani ndondo zanungu zafanyishi hauswa juzi mwaja ilie siga baki ni wasa ya shinde lidobi misa zitomana zimu mananzi tomana za kipakti pakta le pakti kuilo konsitu abula zimu hena mrendo zelbi ya juwe ukaya kiti activitolo ekaye namna ndo afanya lazima pia wachalie ile namna jushida kenevu ile namna jushida zifikia za hatu za henti zishinde zihimiliwa zishinde zifanywe abo namlani hajiku itabia yajiriyo na ukaya na Mungu kambujuo ya tireje ya mwe pakti hatu tena amjua ukainu pakti kongo na mapamana yona pamana jumasi chamdu juo Mungu kaya gami wanama na joile wano pande huo ombe Mungu kaito mana zirengwa ngujua sikikaribu naye na tirejide tena na hena mbuluna fikira jizo Mwenyezi Mungu ajalie ya kihule nasi ukarifikiri namna uenda na bada lingoni bada kinafikira zindwaji abo mkazo yabo kwa nama washinde watekeleze za ufikiri. Assalamu alaikum. Bidungu ni samaraba bani ya kuwa mkauri dunga na harumaze wanaza hizi voti za ekonomi mumye makonsenye mengomira na watano mkao chikungu haruma wakati kana mizinji kana hazizinji ya kafani kaungwa jandi arende hatari waswi ezena tija ikaule za haja kachajandi kaborielewa ukaya hazi kaule raifanya kajaka ya mi banga mjua ukaya wakati wa vote wa makonseye no ikayari la wana na makonseye sita mwamengomira na watano ya boizo tinongo ikao zingari ha ulemevu tabodo ukayari fereshane yambiana ukaya lazima urendeze jitihad na ukaya yazirefanya kana natija kazabidi njo kwene sabano do kamkonzi watu ukanzi eze coordination za SRC ya moroni kaya mundu kontira wansiwana kauja tijeri NS zenongoi kao reziesh ye makatian minimum le 19 kao des votes za mera za kaula zimesifanyishi ngaibenza wangu pia waishia ukaya ngabo ambaze votes zifanyishia wengi waishia ukaya wazima ne watendola ni momo rijuha riroha kajarazi lazima wangu wonti pia kaujusisa kaya tengo amani ro kaja jo kirike ritojuha riroha bure shado tsokai manara roha ndabe kaya riono ukaya izo lazima rende rafanye zipangia nai zibaliwa nai zikawanza zilibe aruma mwendo ikao woti mwema obali abodo bani kao mimi ngam am dénoncer ye attitude ya wangu anikiwa wa organiser elections za emeri ikawe namna ikaudi wakajibadia ranzi omandoni ranzi eze convocation ujarije obahandi ikaudi rahenda uja omwendo ikaudi wakanua hatajeje lirohero si mwendo wakivamana tokungafikirio ukaya ikahaki ukaya rijuhe rirohe au kaya kamen gasi wandu baduhaze makatilo nao yani owari voti wakaona ukaya wariniko vamana ya ukale wenyu jetu milionji wamdoni to ukubali himili twabia ikaozo za mafiti kaitacho kanja to kuri juhari roha abobora roha rifanya ze démarche ikao des affaires za lazimu ni konti hatu ifanya ni zaka urohazi roha sonsi pia risijua ukabafanyishia suspension ya ye ces décisions ikao des akaza ya kwanda
tokia baba saidi si wanju mengari ndao mi continue raji au resultats ziraji au decisions ziraji zije zili badie ili zendongo hizo wakati choka kufanyishia zifanyishia anaona ikao ngaijo kambe nufu ngaijo kaya kweli kina ukana rabo sha maudu rihondane na makonseye na maire ikao mjobalio mji wa Ndoni haruma program ikao ngaijo kanzi haruma emergency ikao hasosi pia ngatoka yibiyore ndao ili maudu eze resultat ikao dezilindao zije haruma mabadilio mji wa Moroni zije haruma swala ikao de mwanama depute ya njia amjo eseye ni fanywa na mitatsaua ya ukaya ya makonseye vote wa sita ikawo rihundwe parrainage ya parti ikawo ijayundia ukaya ya mwanyanyasi Muhammad Zain ikawo yede wararu haruma list yongene sawa ukaya ya ngemongoni mwemazwa mana wandu maduazi ikawo watendea richa haruma bikonti ya bitayarisho ya eze vote hizo rihondana wazima evei hadisi zongozo ntipia namna ikawo izo yeye akaanza efikira yeye akaanza yanda rinungu rifanya rifikiri ukaya bale masiburi endewana otasinga tuhawe esa jirinji obotasi tie manama konseye amiri hanipara anabia ukaya vanungami harma situation zero na bala yeye bo masimu riafikiana ukaya mwanasi amiri beja uko 3e adjoint au maire ndungano naye wazima ne list ya fata hani parabota asiamba ukaya manuti restriction banu hari ngami 3e adjoint au maire wa list ya orange orange lo wahubeha ezinu zila daku anarede haruma eze vote effectivement bore da haruma ze vote rende rihundu ompira ula neze demarche zila yulo niso de manya ya simu Muhammad Zain hampara wakati lazima luanzie haruma ze list hampara madhamana wae orange tena wajuka wampara ala sisi lisari afikiana karimukia mwistia tokurendo tundabala rihundu zenongo zifanisha zila bala kaudera hadisi bo masizo tipele sina Muhammad bala kaja ufanye mnafiki izo rahanda hazirenge hende hazirumia hula ili arejeze dingoni donc uo mwedo wapewa hadisi aruma mdungano akaya hadani ndokomili zibiri hapo ya hadani afanya defection ezabili afanya trahison na banu sisi inu parti sisi wangu raenda jao cha inu parti raparenewa ikawa direction nationale waripara warinika instruction wamba ukaya haruma omwedo wayo votier maire kalidunga nao ne list ya fata ya weni wasaya ujoka hujabo kamujara karie shana mwende batanganie mwalisi mfikiri wazima mwone namna ya kwanti ye bureau ilazima mwende hivyo rifanya za instruction ika maji hakaya kwa katira kawanti rijuha donc kusema gozo zilishangaza karona wakaya yote hizo ya peo zonogo ikawe makati ya ngera zimozi bajiri kasi walikuwa najua au nikiwa parrainage ni party ujuhe uje wende haruma vote yunde ukaya nga umraji amfikiri ukaya yole so ikawe party yatu itire ukaya makati ya mira kana député ikawa kazi fanya e constitution ya nyumbeni ikawa yafanyishia i prévoit rubrique ikawo ekaya itokaya mno havoti wani party hajangwa nzo afanye mbadiliko washinde bafanye démarche haruma za institutions za lazima pour que yaroe ya remplacer donc afikiri ukaya question hiyo rihatiza imavamana wajua hatu iliwa ntameze démarche za ki mahakama les démarches za ki za lazima zibalianie pour que ya remplacer et lieu sur 6 et coordination ya Moroni rihisa mronose kartiba zimada sinae karna udunga nada sinae masazi hizo yaweza dunga hapo dokaya ya direction nationale ya parti wajue namna ikawa wajoka ubalia kanga kwa babadilio ya fanishi donc hizo sisi ndio habari mwa swala nyingi dokaya swala nyingi kana FMB ikawa FA hadani dokaya yeye hakufanya kampanya ra nisisema kose watu rikao riske rijihunde wararuenza
yabo lazima weikao hamilo ende troisième adjoint meribula yabo évidemment akautravaillelwa ya voti kula na Muhammad kasina mwana mso atu hadija ikaonge mwari ede troisième conseil ikawa banurizamba onge je Dar es Salaam haruma traitement ikawa ilazimu rimfanyie je procuration ya donc la procuration ija irengwa ni orange wende warenge la carte d'identité ya wende wafanya procuration ya à notre insu ikawa ya procuration hiyo ija tena wamanzi ya ukaya demanda ya si amiri de yokafu hiyo ila procuration ndio na zila swaya ya zila procuration mfukare ikawa sisi ikawa sisi test non seulement kajabalia numero charli tena kazi jafanywa wa mahakama ukakajafanywa mahakama dokaya li demande president ya rini ke list ya ze procuration ikawa zafanyisha arere yayo rihundu kaya moroni kawaja kaya tambu nzima ikawa fanywa procuration ya bori yale wahindi rielewa ukaya ya ezarumilwa ya bwezo kopiza kana mbuhale ya kaurenga ogari ni ye remplisse zibadiwa zijabo zijesi vote ngabo mfano zoloni wo ya ukaya sibori aro hayaje yajaje haruma ye eze vote haundi haundi ani arengo hata gari hendeza shamba bali wa procuration sa yo ija ikawu place na ikaja kama mali donc ngabono bozinji ikawo sikana shida resita fiti kana shida rezinjie ekati dabo sisi raelewa ukazerongozini ukazijagunga nzia zalazi runo kakaelezia ifanye mahakama rizibe hamwe mahakama ya lazima almuradia iliyo suiri sisi rungu gendo kosi yabo pande wae manyanya si mabali ngaramba wangu haku ajiku karanti osuku wa leo hizo yeye afanye na ingujo hizo arena hangujo kaka ufanya na hii kariti wazima dasi nae sisi coordination amoro yabori renge omjala dawu riviere ya direction nationale riwambia wajue namna ya kufanya ba aruma ezi hazina makosei ye ikao gajoka constituer aruma meri ya moroni kariti tiari ridu kanne donc yabo handani mesenga mjorudi ndeje mingoni yesheleze zwe mwana deputy anda ba kalewe yinu rais watu nge haruma dongo ikao kasinya nguza kusonti kamili okaya ogwade wa coronavirus ikawo haruma ya dunia ngwa okaya leo ni hasoti piari yeshelezi zani uwe namna ya ujibalia au kaya kartujwa hivyo lebungulilio kartujwa ye ulo mnono kartujwa ye ulo mwadi shaka ijacho kambie ka sonti pia ridungu yeze consigne ikawo desitolo ao ni ma scientifique na no anduo tipia ikawo do hansi wa washurie neze nongo hizo na neze consigne ikawo desatola ni president ili aso oti rishile jitaze na ajali karjua ukaya nansi watu wa intiti kari shia ze resultat ina ikawo dezijawa harmaze ntinku ukaya usiku zima bafuo bafao andu majana kukare abonga rielewa ukaya ekakarja renga ze précaution armaye ti hatu kakarja timwe milio ukayabo ilo tanga ikawo zero donc ngari sanganya ni rais wa he daula rieshelezane hasonti pia ukaya alwa na rijibali ero donc mpaka ndaro amfikiri ukaya minde ubaye dokari mbesheleni marhaba omjohani ban ili nje mrishidie makaulu mashashi kaudi la kauyamba abantu ili nielewe ukaya heni ndongo rafanya rizifanya hema haba yatu no mji wa Moroni ikawa ngarifikirio ukaya maudu gajo bajini gajo jasifanye namna ikaudi ya lazimu ili maudu rikena meri ijo liruhusu ikakompanya mji wa Moroni huu ukemnji ikaonga ujoka watu sonti pia haruma hani ndongo ikawa zilazimu zifanishe maraba mengi Point de presse.